complicated. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok listrik dinamis. Nama saya Nailah Hidunisa. Saya Sanas Dania. Saya Syifa Fatihia. Saya Alfarisa Maradeni Nugroho. Saya Hikmatul Laila. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja vacuum cleaner dan cara pembuatannya. Saksikan terus ya. Dadah. Everything changes.